Count ka. 1, 2, 4. Dali! Count. 1, 2. Dali, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Clap, clap. Very good, Siren. Tapos na. Anong tawag sa'yo ni Tito Marvin? Tacos. Ano, paano kanya tinatawag? Lentakers. Adela po. Namimiss mo na siya. Opo. Hi mo muna si Tito Marvin. Ay, Tito Marvin. Nasaan ba si Tito Marvin? Wala. Saan siya pumunta? Sa Saudi. Sa Saudi. Opo. Namimiss mo siya. Opo. Paano? O, sabihin mo sa kanya, I love you, Tito Marvin. I love you, Tito Marvin. Paano kanya kagat? Ay, masakit. Opo. Iiyak ka. Opo. Paano ka iiyak? Dali, paano mo siya kikis? Yung mahaba. Ma. Dito, tingin ka dito. Paano mo siya kikis? Sandali, hindi pa. Count ka muna. Ulit, count. Lentakers, learn how to count 1 to 10. Dali. 1. Dali ka. 1. 5, Malakas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malakas. 8. 8, 9. 9. 9, 8, Eh, di marunong. O, dali. Ulit. Again. Lentakers knows how to count 1 to 10. 1, 2, 3, go. 1. Dali na. O, dali. 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. O, kanta ka muna. Tapos na. O, kanta ka muna daw. Ano sa ito? Sago? Hindi. O, dali. Kanta ka muna daw. May ko sa... Lentakers. O, dali. Lentakers. Bye-bye. Bye. Mm.